Guys, nakatawa mi guys kay naibag diri guys unya na cellphone. Unya na cellphone isa guys unya naway susi. Napoy sulod gamay nga sinina basig ang tagiya ana guys kay ang nagtrabaho diri sa sulod. Lipay ki si Yoyo, lipay ki si Yoyo kaya nakakita siya iPad. iPad guys. Daming gamit yan guys. Tapos meron pa akong nakita guys yung may karton pero di ko na kinuha yung karton kasi yung bigat. Yung may gulong guys, yung skateboard, bram bram bram. Ayan pa si Yoyo guys oh. Yan, dami guys no.